to meet the world's increasing demand for palm oil, huge areas of rainforest continue to be cleared, often using slash and burn techniques. These richly diverse ecosystems are replaced by endless rows of oil palm. Indonesia is the world's biggest producer of palm oil. It's also losing its forests at an alarming rate. In 1985, Riau in Sumatra was covered by a natural forest. The natural forest was the home for wild elephants and wild tigers. But since the industry came into the province, that then start the deforestation. Memang setelah ada pola KPPA ini ataupun penanaman sawit ini itu memang jauh perubahan daripada dulunya. Dulunya saya menjadi buruh pekerja bangunan, namun sekarang saya cuman membantu-bantu abang saya untuk mengeluarkan buah sawit ini dengan hasil yang cukup lumayan tinggi dan sehingga bisa untuk menghidupi keluarga saya di rumah. Soal ekonomi waktu itu sangat melarat, Pak. Susah sekali, makan pun susah. Semuanya itu udah merasakan hasilnya yang sempurna. Karena mereka udah bisa menyekolahkan anak. Mereka nggak pusing-pusing lagi untuk mencari biaya untuk sekolahnya. Palm oil can be produced sustainably without clearing valuable forests and habitats. In fact, it's already starting to happen. The Round Table for Sustainable Palm Oil certifies companies and smallholders working towards producing palm oil in a way that doesn't harm people or the environment. PT Musim Mas was the first Indonesian company to achieve RSPO certification. It also ensures that its affiliated smallholders are RSPO certified, based on standards developed especially for them. Of course, being the first company in Indonesia to obtain the RSPO certificate, we are proud, and we hope that other plantation company in Indonesia will follow suit. In regards to smallholder or KKPA, PT Musim Mas has developed 2 projects here, which benefit 816 families, totaling 1,638 hectares of area. WWF works with companies such as Musim Mas to train smallholders so they can attain the RSPO certificate. The certification process brings immediate environmental benefits like reductions in the use of chemicals and protection of valuable ecosystems. At the same time, RSPO farming methods enable farmers to produce higher yields, so increasing their profits, which in turn means they don't have to expand their plantations into pristine forests. The RSPO certificate is a step in the right direction, but it will only succeed if consumers support it. Kepada pihak pembeli yang di luar lah, kami mengharapkan memang betul-betul mengambil CPO daripada kami yang telah mungkin nantinya mendapat sertifikat SPO ini. Jadi keseluruhan mungkin sudah lumayan berhasil, cuman masalah harganya apabila jauh di bawah, nanti ekonomi kami yang sudah mulai mapan sehingga nanti ambruk lagi ke bawah. Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pengelolaan industri kelapa sawit yang tertuang dalam Indonesian Sustainable Palm Oil System atau ISPO.
Selain bertujuan meningkatkan kualitas CPO, ISPO juga sebagai jawaban atas isu negatif lingkungan terhadap tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Beberapa poin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sawit di dalam ISPO antara lain pembukaan lahan dilakukan tanpa membakar dan memperhatikan konservasi lahan. Begitu juga dengan kelayakan AMDAL dan pengelolaan lahan gambut. Setiap perusahaan sawit kategori kelas 1, 2, dan 3 wajib memiliki sertifikat ISPO. Targetnya, sampai Oktober 2015, seluruh perusahaan dari kategori kelas tersebut sudah harus mengantongi sertifikat ini. Sayangnya, dari sekitar 881 perusahaan, baru 63 perusahaan yang telah memilikinya. Menurut Gamal Nasser, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, tidak akan ada penundaan waktu deadline sertifikasi ISPO. Ya, lembaga sertifikasi yang kita harus dorong supaya segera. Tapi kan masalahnya persyaratan-persyaratan mungkin ya banyak masalah belum ada dipenuhi oleh satu syarat yang belum kan nggak lulus. Jadi, jika dalam 6 bulan ke depan perusahaan tersebut belum memegang sertifikat ISPO, maka akan diberikan sanksi tegas. Gamal menyebut sanksi yang diberikan bisa berupa penurunan kelas sampai dengan pencabutan izin usaha. Hal tersebut disampaikan Gamal dalam seminar bertajuk Gagal ISPO, Perusahaan Tidak Taat Aturan di Hotel Grand Sahid, Jakarta 9 April 2015 lalu. RSPO, ASCC, ISPO, jadi memang semua praktek-praktek yang kita lakukan adalah sudah mengacu bagaimana konsep mengelola kebun dengan ramah lingkungan. Pensijilan Minyak Sawit Lestari Malaysia MSPO akan dikuatkuasakan secara mandatori mulai tahun depan. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Mah Siew Keong berkata penguatkuasaan itu perlu bagi memastikan industri kelapa sawit negara kekal mampan. Industri peladangan termasuk kilang dan estet yang mempunyai pensijilan rundingan meja bulat minyak sawit lestari RSPO diberi tempoh sehingga 31 Disember 2018 untuk melaksanakan MSPO. Manakala industri peladangan yang tidak mempunyai RSPO diberi masa sehingga 30 Jun 2019, manakala pekebun kecil sehingga 31 Disember 2019. With this certification, we will increase efficiency, we hope to increase yield, we hope to increase the level of productivity. We hope when all the estate and smallholder are certified in Malaysia, Malaysia oil palm will have a premium value. So that when anyone buy oil palm from Malaysia, they know that it comes from environmental friendly, sustainable in terms of nutrition, it passed all the standard, it is healthy. Insentif akan diberi kepada pemain industri bagi membantu mereka mendapatkan pensijilan MSPO mulai Jun tahun ini. Sebelum ini, pensijilan MSPO yang diperkenalkan pada 2015 dibuat secara sukarela. Sehingga Disember 2016, hanya 4% daripada lebih 5.7 hektar kawasan ladang kelapa sawit di negara ini mempunyai pensijilan MSPO. Okay, Assalamualaikum everyone. In a nutshell, it can be concluded that certification like RSPO, MSPO, ISBO and so on, it is very important to all estate to make sure that the production of palm oil can be sustainable in the future. On top of that, it is to make sure that the oil extraction rates, they also known as OER, can be increased.